Maayong adlaw mga kabrum-brum. So natay i-flex na unit no, DA17V 4x4 manual transmission / pwede po siya ma 4x2. So client na to all the way from New Leyte no, Mako, doon na siya sa Maragusan. So naka-steel bumper, requested ni client na. So yung color is ash gray. Naka-fog lamp na ta mga kabrum-brum no, og natay mga previous na amber LED lights. Tapos ceramic tinted ang gi-request ni sir. Ayan, blue ang color. New wiper blade ta mga kabrum-brum. So giilisan gyud nato nag wiper blade. Naka-carrier na ta og 6 legs mga kabrum-brum. So ako na to diri mga kabrum-brum. So natay previous na fender LED lights. Dara atong trademark na side mirror LED lights. Tapos nag-add-on si sir og fender na fiber. So naka 10 inch at 2 inch lift up ta mga kabrum-brum no, with all-terrain tires. So ayan, client's choice ang mags, brand new mags and tires ta. All-terrain ang gigamit ni sir kay off-road concept si sir. So ayan mga kabrum-brum, automatic, naka-rain visor na ta. Tapos fully tinted ang all around sa ato ang minivan. So tan-awon na to karon ang sulod mga kabrum-brum. So mo na itong sulod, door pads na to, nakabalot ato ang door pads og leader. All powered, so meaning power window. So tanawon na to ang power mirror, ayan, auto fold ang power mirror, power window, ayan. So si ma'am and sir nag-add-on sila og temperature gauge, so voltmeter og uban pa na OBD scanner. Alpha horn, previous na to, ayan. Atong amber LED lights diara. So na-switch man kani na red button mo na ato ang gas tank opener. So isa po ni sa ato ang mga trademark ang gas tank opener. Automatic pag ipindot na to ni automatic maabri na to ato ang gas tank opener. So ang odo nila ma'am is 109 odo pa 1000 ara mga kabrum-brum mo. Tanawon na to. So 109 pa ang odo mga kabrum-brum. So bata pa kayo. Tapos ato ang dashboard nakabalot na og leader og ato ang steering cover mga kabrum-brum, pati ato ang sun visor. So 10-inch stereo atong gigamit, Android with backing camera na night vision. So ayan, 4x4 ang unit na sir, na button diri ato ang 4x4. Ayan. Tapos atong combination mga kabrum-brum, gipili nila sir no, cream at saka gray. So ayan, with neck pillows and sa seatbelt na din meron tayo. So punta po tayo sa second row mga kabrum-brum. So meron po tayong extra pillows, previous na po natin yan. Naka VIP ceiling po tayo mga kabrum-brum. Ayan, with captain set. So captain set yung unit nila sir, with neck pillows na po. And meron po tayong 2 extra fan, double head fan. Kasali na yan sa inclusion. Isa na yan sa mga previous natin mga kabrum-brum. Automatic, naka-binilmating na tayo mga kabrum-brum no. So punta po tayo sa last row mga kabrum-brum. Yung last row natin, sila sir at ma'am, nag-add-on po sila ng steel ladder at saka rear bumper. So meron tayong backing camera na night vision. Ayan, automatic, sa client na po yung registration under your name na po. So brand new battery po tayo, dito natin nilagay. Meron tayong 2 extra chairs with backrest na po yan. Ayan, with storage box. So with nilagyan ng mga gamit. So ayan mga kabrum-brum mo. Ito po yung 2 extra fan natin. Try natin mga kabrum-brum. Ayan. Para comfortable po at mag-circulate po yung lamig ng aircon natin. Pero ice cold aircon po ito mga kabrum-brum ha. So ayan po, nakita ninyo, naka-VIP ceiling po tayo. At saka meron tayong nilagay na spoiler with LED lights. Ayan mga up na gusto nila sir, ash gray combination with ladder na po yan no, ladder at saka carrier. So naka-keyless entry na po tayo mga kabrum-brum, meaning remote na po yung sasakyan natin. So pailawin natin yung mga ilaw natin na mga previous. So tignan natin mga kabrum-brum no. Ito po trademark natin yung side mirror LED lights, ayan, fender LED lights, ayan, at saka amber LED lights. Ayan, at alpha horn. So automatic, naka-fog lamp na po sila ma'am at sir. Sa naghahanap dyan ng minivan, no, DM lang po kayo sa Kitons Brum Brum Auto Surplus Trading. Pag-usapan natin kung anong gusto ninyo naman ng minivan mga ka-Brum Brum. So i-try natin yung gas tank opener natin na button. So tignan natin, i-push
Off-road concept, hustler, wagon, Automatic, open na po yung gas tank natin. Ayan po, napakaganda. So automatic, pag i-push po, automatic mag-open po yung gas tank opener natin. Ketones, let's ride. The doggone, we on the grind. Part service, units all aligned. Like cottage runs, brum brum, one of a kind. Sa Tipas Road, Magugpo East, Tagum City. Ketons, brum brum, lagging ready. Minivan DA64V, DA64W, DA17V, DA17W, solid on view. Off-road concept, hustler, wagon R. Pickup types din, panalo sa kalsada. DA63T, DA16T, walang sablay. Kahit saan laging panay. Ketons, bro. So ito po yung setup. Sa mga gusto nito, DM na po kayo sa Ketons Broom Broom Auto Surplus Trading. Maraming salamat mga ka-Broom Broom. God bless you. Shalom! Brum brum, one of a kind. Sa Tipas Road, Magugpo East, Tagum City. Ketons.